वर्तमान मु एबे अच्छी जयपुर रे पाठ पढ़िवा लागी मु पळे आसली छुट्टी थिला ना तो मु गारे थिली तो एबे मु अच्छी जयपुर रे निंद लागुथिला ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଉପରେ ଆସିଛି ଖରାରେ ଶୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଟିରେ ପକେଇକି କେତେ ବସ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି ହେଲା Did you know spring earring eyelashes bling bling highlighter blush shiny lipstick pink pink माझी जय जीवा छमक चलो मैं तुझा खिंग खुंग जादू मंत्र हाँ मंत्र तुझी स्वैग ओमी हाय किती सुंदर आज डिंपल पाहिजे टिक टिक धन्यवाद